Enda me anugerah Tuhan, mon bue anugerah Tuhan lah si ergai. Tapi lid kala andai siti anugerah Tuhan, tapi krinana alo kena. Enda mengkuaka kita perlu ajari Tuhan, si hargailah anugerah Tuhan tupung lid dengah. Sebab na kata di bata, perlebuhlah man Tuhan tupung deher dengah. Enda artina labo lalap banci si bagi kata di bata. Bagi barenda kita KKR dung na lanai dera. Genduari lanai baci kita KKR. Ya, lah kasih teh ku lebih enda uga ka kesulitan si izinkan Tuhan. Sebab na kesulitan labo labas izin Tuhan, tapi ibas izin Tuhan arkiteken lid rencana Tuhan. Ya, jadi menurut pustaka doni enda labo makin baik. Canahna menurut pustaka wari-wari terakhir reh kurang nakala rekini teken kekelengan pe reh urakna. Emakana ula bas perukurandu belin pengharapan reh ulina doni enda. Adina menurut pustaka lareh ulina. Aminna kita berjuang uga apa pe akhir zaman mustire ras doni enda diganti alu doni simbaru. Makana perlu kita menghargai anugerah. Wari minggu enda tematap masana Tuhan mulahi bangsana. Ya, enda masih buka pustakata Senin Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 14. Gaidah dukai judulna bas pustakandu. Yesus mengenakan pengajaran di Galilea. Iya, sioge sekari ayat 30. Aku si genap kam ras-rasi ganjil. Maka mulihkan Yesus ku Galilea. Jana ikuasai kesah si badia ia. Bar berita karena Yesus ku belang-belang daerah Ngajar dia bas rumah-rumah persembahan silih ice. Jana kerina kalak muji ia. Sekape Yesus i Nasaret. Mekuta inganna i pebelin. Sangawari sabat ku rumah persembahan ia bagi biasana. Tadis ia guna ngoge pustaka si badia. Jenari berikan kalak mandana kitab Nabi Yesaya. Kencari pepayona, idah nama ayat-ayat si atena ilowi kena, Kesah Tuhan lit ibabongku, sebab enggo ipilihna aku guna meritakan berita si mehuli, mankala si musil. Isuruhna aku berita mankala si tertaban, maka ipulahi me ia, canah kala si pentang pengidah me. Kala si tindas ipulahi me ia. Jangan membetulkan masana Tuhan mulahi bangsana. Kencadung ia ngoge, igulungna kitab ndai. Iulih kena mansir dahin ije, cenari kundul ia. Kerina mata kala si bas rumah persembahan nengenan ku ia. Maka dibenarkan Yesus ngajar nina. Sendang bose isi pustaka si badia si begitu ndai. Tuhu yakap kala sinterem kasih katakan Yesus. Tapi mamang Atena sebab Yesus melaskan kata si mehuli maka nina kalandai ma anak Jusuf kin ia. Maka ndana Yesus mankana kerina. Laban silam maka iblis kendu atendu man baku kata eda. Oh dokter, pepalemlah
Tole nina Yesus, ku katakan peman bandu, maka labolit sekala pe nabi ipehaga ibas kutana. Tapi ingatlah, naik pasal Elia geluh, sama musim kemarau 3 tahun 6 bulan dekatna, terjadi pelir si mesangat di belang-belang tanah Edom, enterengkal di berus yang gombalu ibas kala Israel. Amin bagi pe. La isuruh di Batam maka Elia laus ndahi sekala di berubalu-balundai. Tapi Elia isuruhna kusada di berubalu-balu isarpat di daerah Sidon ngenca. Bagi kape sama paksa Nabi Elisa, entereng kala Israel si gadaman. Tapi laboli sekala pedi pepalem, sekatan naman kala Syria ngenca ipepalem. Megi kata Yesus merawa krina kala si tedes i rumah persembahane. Tedis ia kerina irintana Yesus kudarat kota, jenari bagana ia kuda 10 ingan kota di panteki. Ida 10 enari ian jengkena atena Yesus ku embang. Tapi erdalan Yesus arah tengah-tengah kala sintrem jenari laus ia. Pernah begindu kuan-kuan kalak karo bagi biang kacip bide. Guakin biang kacip bide ya. Oh si pulah ya tena karat na kita ma. Jadi uga bandu adina pulah hindu atendu karat na kam. Uga ni si dilaki ya. Uga Bapak Gabri. Uga nindu. Sama. Tama sang. Uga bang. Adina si pulah ya teta karat na kita gua nari me ban. Bagendam Tuhan kukuta Nasaret. Ya. Anda berita Injil. Ku kegeluhan manusia. Injil ndai mesti mulahi. Injil nama si pepalem. Injil ndai mesti mereka damai. Injil ndai mesti mereka kemerdekaan. Injil ndai mesti mereka pengharapan. Tapi itulah manusia. Endam Tuhan ta Yesus kenca ia icubai. Pencobaan Tuhan Yesus endam pencobaan simblinna. Beli dan asa pencobaan Adam. Beli dan asa pencobaan duras pencobaan siman bangku. Adam berdosa ibas melimpah. Pangan itaman Eden. Kai pelit. Sadangan calarangan Tuhan. Ilanggarna. Kerina buah batang kayu silit bas pekenenda banci pandu. Tapi buah si mereka pemeta si bujur si jahat. Ulapan epan Adam. Endam gambaran tawari enda. Labung bue. Pencobaan man banta amin na siaka pembue. Labong bue, lit sada-sada bagin si pekah Tuhan, enda ula, tapi kita merincu. Tapi Tuhan ta Yesus lah bagi, labo bagi Adam kai pelit sadan calarangan, Tuhan ta Yesus, di padang gurun kai pelalit, lalit teman, lalit malaikat, silit rubia si merawa, silit setan iblis. Silit ije lumben. Lumben man kalakaro lanai jore ukurna. Adi kalakaro ngo meluhe kai pelang atena. Pokokna man. Lo masalah nakan ise. Lo masalah ise nanggersa. Lo masalah entah bekraslang. Pokokna meluhe man. Engkai ngo jam 2. Lengaman.
pigawari Tuhan Yesus lumben. Pigawari ia laman 40 wari laman lanai lumben ngenca lumben meluhe. Jemeruh pencobaan adi kamkin anak dibata, jadikan batu enda jadi roti. Tuhan Yesus gampang akapna, lid kuasana. Tapi Tuhan ta Yesus labo si utama bas geluhna, si utama bas geluhna peraten bapan tahlang. Enda mebas pencobaan, pencobaan ku geluhta peraten di bata, entah peratenku. Tapi nina Tuhan Yesus man setan, lawaslah setan. Manusia labong geluh arah roti saja, tapi arah kata sindarat di bas babah di batanari. Maka pertimbangan geluh ta lid ugani na di bata. Kulih sekali nari. Pertimbangan geluh ta lid ugani na di bata. Jadi pertimbangan bas geluh ta uga kata di bata. Labo keperluan kaisi mendesak saja, tapi lebih kasasie kaini na di bata. Endan Tuhan ta Yesus icuba ia arah pangan. Peduakan ibaba iblis ia kuancu-ancu rumah pertoton. Adi anak di bata kin kamda buhken bandu. Sebab li tersurat isuruh nama malaikat nan jagai nahendu gelah ulah terantuk ku batu. Gunakai Tuhan Yesus baba kuancu-ancu rumah pertoton jenari lompat ku teruh. Erkiteken i Jerusalem ije merumah pertoton. Mankala Yahudi rumah pertoton mepusat kegeluhan kalak Yahudi. Makana ije ya pulung adi lompat Tuhan Yesus yancu-ancu rumah pertoton nari minter ia terberita, minter ia terkenal. Tapi endalah perhatiin Bapa. Maka setan icubaina Tuhan Yesus gelah ipake Tuhan Yesus kata di bata guna nehken surah-surana liter surat isuruhna malaikat nan jagai nahendu lompatkan pencobaan peduakan man banta si pake kata di batandai mendukung surah-suranta padahal nda elabo surah-surah di bata surah-suranta sidarami ayat enda ayatna endam pencobaan peduakan pencobaan petelukan ruhku Tuhan Yesus adi nanggit kam berjimpuh nembah man bangku bandu krina doni enda. Endam pencobaan petelukan pencobaan terakhir. Endam pencobaan paling bahaya engkai. Rekiteken manusia tujun si tuhu-tuhu i tepat di bata manusia guna ersembah man di bata. I surga ersembah kita rasa lalap. Tapi pencobaan setan jenda isalih kena. Penembahan man bapa man di bata ku iya alumake erta kebayakan. Maka pencobaan si bahaya man manusia salih ise sembahna arah duit. Duit bahaya. Duit akar segala kejahatan. Endam pencobaan man Tuhan Yesus. Tapi ije Tuhan Yesus iblis lawas bas aku nari. Sebab li tersurat sembahlah Tuhan di batandu janah man bana saja encakam ersembah. Ertina kai lalit kai bebas tindakan geluh ta enda lah ersembah man di bata. Maka krina geluh ta enda guna ersembah man di bata guna ermulia di bata. Kami cuma encamet ersembah Kam erbinaga ersembah Kam pegawai negeri ersembah La libas geluhta la ate di bata la kita ersembah. Krinana guna iya.
Telu pencobaan enda menang Tuhan Yesus. Maka mulai ia melayani ku daerah Galilea, Kapernaum. Endam sibagi kata di bata sangana Natal ia senta ibna Yesus melayani daerah Naftali. Engkai sebabna endam daerah paling musil, paling hina, paling melungen, tanah kematian ikuasai setan. Kujema Tuhan Yesus mulai melayani. Ije terberita ia ibelang-belang tanah Juda, Israel terberita Tuhan Yesus. Kenca maka ia mulih ku Nazaret. Tuhan ta Yesus adibas perukurenta mulai ia melayani i Nazaret nari. Sebab na ikutana. Tapi laya ije nari mulai melayani. Li dua alasan na. Si pemena pernah ijanjikan Tuhan tanah sebulon ras Naftali, tanah si melungen, tanah kematen. Tapi kuje mereh pelayanan Tuhan Yesus si pemena. Kairtina kuja si pagit ngeluh, kuja si biar ngeluh, kuja kegeluhun si hina. Ijeme ingan berita si meriah. Kenca kuje Tuhan Yesus. Maka ia ku Nazaret. Jadi peduakan kai. Maka lamin terku Nazaret. Arkiteken i Nazaret ya ipebelin. Musti lid i daerah si dewan. Sirbahanca terberita Tuhan Yesus. Gelah enggo siap pusu anak kuta Nazaret. Enda mungkin tawari enda. Enggo bantuhan Yesus mujizat di bas ingan si dewan. Enggo terberita Tuhan Yesus bas ingan si dewan. Maka ia mulih ku Nazaret. Maka keluarga ras keluarga aku. Sulit nginjilisa. Adi lenga injilindu kala si dewan. Enda me penemuanku ibas enda. Uga susah na nginjili keluarga. Rekiteken keluarga idahna kita kitik-kitik nari. Engkau idah nagia kitik-kitik nari, engkai maka sulit kita nginjili ia. Ban mata manusia menghakimi, mata manusia ngenen sila mehuli. Maka na sada bandu salah kitik-kitik bareda. Mau ingat na, iya naka, ku idah kitik-kitik nari. Oke. Mana kakin? Anak ku tayaping bareda pe. Kak ndu bandu hebat kam. Ije mebenena kuta Nazaret. Nazaret gelar nangenca. Maka Nazaret enda mekuah atengkai. Seluruh doni pengikut Tuhan Yesus ikatakan orang Nasrani. Tapi orang Nasrani jenda pengikut Kristus Nazaret nari. Nasrani pengikut orang Nazaret Yesus. Tapi kalau Nazaret, kuta Nazaret sendiri nolak Yesus. Engkai kuta Nazaret Yesus ipebelin. Enda enggo kiti idahna Tuhan Yesus ndai. Pusuhna ngaku, matana ngaku, tapi egona labanci takluk ku Kristus. Enda mau genta ijenda. Ayat 14. Maka mulihkan Yesus ku Galilea. Jana ikuasai kesaksi badia ia. Bar berita karena Yesus ku belang-belang daerah Mulih Yesus kenca icobai. Menang ia. Memulih ia ku Galilea. Maka benar kena ngajar. Ngajar ia ibas rumah-rumah persembahan silit ije. Jana krina kalak muji ia. Endam i daerah Sebulon ras Naftali. Endam i daerah Galilea. Endam kuta Nabi Elia Gilead. Kuta enda kuta dekah. Kuta enda ngolit ibas padan sindekah nari. Kuta enda ijeme peperangan raskala Gideon. Raskala Filistin. Kuta enda enggolit padan sindekah nari.
maka enggo inu buatkan Nabi Jesaya. Sebelum nak tali labo lalap ita dingken Tuhan. Kujema Tuhan Yesus si pemenar berita. Aloken kalang alu meriah ukur. Krina kalak muji ia. Krina kalak ngidah penampat Tuhan. Tapi mulik iaku Nasaret juga. Ayat 16. Sekape Yesus si Nasaret. Mekuta ingana ibebelin. Sadaku katakan man bandu. Pustaka padan sindekah padan si baru. Krina kalak si pakai Tuhan darat kutana nari. Abraham engkai makalah dia Tuhan mulih ku kutana. Janah Tuhan ta Yesus engkai makalah alokan kalak Nasaret. Bagendam Yesaya, bagendam Jeremia, bagendam Musa. Jadi lisada persingat membanta, kita mesti darat kuta tanari, darat daerah tanari. Uga daerah ta, elit ka cara Tuhan, si banci nginjilisa menang kenca, sila langsung bas kita nari. Endam Tuhan Yesus se Nasaret, se ia ibas ingan ipebelin. Kamu tang duja ipebelin? Murah jeng injilisa entah lang. Mesra. Sila ingan do ipebelin? Oh, jika karingan ku pebelin mesra. Okay. Silang je. Oi. Maka aku loloskan Tuhan sebelum sulit ngabarkan Injil ku tambelin. Kade-kade nggo ku injili nande bapa kala enda dua nggo seher kini teken. Dungi nggo susah. Tapi endam anugerah Tuhan kelana ulanai jadi beban ko ka ati Tuhan. Langa dina larap bertobat keluarga tapi susah. Tapi radu rasie kuside banuga. Ende capek kari labau. Sekape Yesus di Nasaret mekuta ingan na ipebelin. Sangawari sabat ku rumah persembahan ia bagi biasana. Tadi sia guna ngoge pustaka si badia. Ayat 10 itu. Jenari ibreken kalaman bana kitab Nabi Jesaya. Kencai pepayona idah nama ayat-ayat si Atena ogena kesah Tuhan lit ibabongku. Sebab engkau ipilih na aku guna beritakan berita si menghuliman kalak musil. Isuruh na aku berita man kalak si tertaban. Maka ipulahi me ia. Janah kalak si pentang erpengidah me. Kalak si itindas ipulahi me ia. Janah pebetahkan masa Tuhan mulahi bangsana. Enda ayat si biasa man kalak Israel. Tapi wari enda asum Tuhan Yesus membaca ayat enda lit sada pecah keadaan ngeluh kata di batandai. La tertogan kalah si megisat payo enda jadi. Terus terang keluargaku 3 kali kata kena kucuping kue. La pernah bagiku begi kata di bata. Khususnya wari-wari Natal berenda. 3 kala keluarga kami atena pindah gereja ku gerejanta. Ban begina aku khotbah. 3 kali dilona kurtoto ku rumahna notoken. Iya padahal ras merenda kami anak-anak. Tapi dungna la surung engkai ugani na jalma sinteram.
lijah gereja galang, kita je kitik-kitik nari. Tapi nina, kitik-kitik nari paku gereja lah bagandai. Ijenda me ego manusia andai. Bantremna kalak ngambatisa, laya pindah gereja. Kai risiko lah pindah gereja enggo bertobat. Anak-anak andulanai magi Injil. ICP si magi kata di bata enda adi gereja ingandu ibadah lanai turikan Injil anak-anak andu keri kun neraka. Gengsi manusia mabaia kun neraka. Maka terakhir singambati manusia laku surga. Harga diri sila perlu. Enda me anak kuta Nazaret. Payo kap kala. Nina ayat 22. Tuhu yakap kala sinterem kaisi katakan Yesus. Maka masalah tagundari. Labola aku ikala tuhu. Labola aku ikala payo si pesek tandai. Tapi harga diri manusia ndai. Pujin bas jelmanari. Tuhu yakap kala sinterem kaisi katakan Yesus. Payo akapna. Tapi mamang Athena sebab Yesus membelas kenca kata si mahuli Yesus membelas kenca endam rebanca tondel pusuhna. Engkai maka tondel pusuhna. Pusuhna ngaku, logikana ngaku. Tapi tondol pusuhna engkai. Idah na kitik-kitik nari. Engko idah ge kitik-kitik nari gua. Manusia bagi kendu. Tiap ngidah manusia si dewan. Laya rela ulin geluh kalak ndai asa geluhna. Kampe adilakam rela ulin geluh kalak si deban asa geluh ndu bahaya. Ijenda anak kuta Nazaret. Layang git ngakui sa ulin Yesus asa iya. Idaramina salah Tuhan Yesus. Kampi adi daramindu lalap salah kala. Benar kendu dirindu bahaya. Tapi engkai maka cenderung kita manusia. Lihat pembelaan mandirita. Lihat si salahkan kala. Dua berbagai ngencak manusia. Biak Kristus ia si meganjang petruh nabana. Makana kelengina manusia. Tapi biak setan ia ipeganjang nabana. Makana daramina salah manusia. Nina ia sekala penuduh. Adi si darami salah kala si tuduh ia laki tarela ulin geluhna asa geluhta. Lanai bancin nusur anugerah Tuhan. Endam anak kuta Nazaret. Payo akap nasi belaskan Tuhan Yesus. Tapi ban Yesus belaskan sa lah terlalu kensa. Engkai ban laya rela ulin Tuhan Yesus asa iya. Tapi kusungkun kam. Payokin ulin Tuhan Yesus asangken anak kuta Nazaret. Adi payo engkai makana la akuina. Mangum seran jawab sama. Ulin teta kita menghulia sekala. Si mahuli kala anda susah kita ngidasa. Susah. Okay. Makana pernah ningku bagienda. Linda je siti salah kala. Makana si buat handphone ta si foto tapi si zoom begini. Si foto tak posting. Bukan harilah kak mendusida berkat Tuhan baskala andai.
Tapi kaini na Tuhan Yesus nda ayat 10. Kesah Tuhan lit ibabongku. Enda kesah Tuhan. Kesah Bapa. Kaikin jenda kesah Bapa. Isekin enda mengkesah siba dia. Sebab ngoi pilih na aku. Ise milih sa Bapa. Guna kai beritakan si menghuli man kala si musil. Beritakan si menghuli man kala si musil. Adi bage man si musil kin ngenca berita Injil enda. Uwe. Ugakin. Maksud do adi Injil man krina jelma nindo. Adi Injil man krina jelma musti musil. Tuhu dage musil krina jelma. Tuhu. Sebab na dibata ngencabaya. Bagi dibata kita maka baya lalit si kurang. Musil pustaka la pernah terjeng erta ngenca. Bas pustaka musil krina geluh ta enda. Musti sempurna baya. Jadi berita Injil man kala musil. Krina manusia musil endam padan sindekah padan simbaru. Engkai sebab krina silit bas manusia la bancir bahan ia besur. Ibas padan sindekah sioge sinin Jesaya. Jesaya 55. Ayat sada sehtelu. Makalah salah khotbah idata suruh nina Tuhan Yesus malam atendu kam si musil. Sebab man bandu me kerajaan di bata. Sio keras Jesaya 55 ayat sada 2 ya. Nina Tuhan, marilah kami muas kerina, lau inaman sikap ijenda. Marilah kami sila duit kerina, enda nakan, panda asa puasna. Marilah anggura susulit ijenda, buatlah lapada nukur dia. Kaya unana nukurkan duit keempat barang sila mahan besur. Kaya unana engkringkan gazindu tapi tetap lemah kamerihe besur. Begitu kaya sinakatana. Jangan lakukanlah maka besur kaman paman sintabe. Genduari, marilah lekaukan aku, oh bangsaku. Marilah maka hidandu kegeluhan dari aku. Kubahas ada perpadanan sila masap-masap raskam. Kegelenganku sin teguh mandau, kusapkan kau. Ijenda ayat sada, marilah kam sila arduit. Larduit melaban si nukur pangani nemen. Larduit memusil. Musil entah lang larduit. Banci nukur pangan larduit. Banci nukuri nemen larduit. Adi bagai si larduit muas entah besur. Melihe entah besur. Melihe. Tapi ayat 2 enda kai gunana nukurkan duit kempak barang sila bahan besur. Sir duit banci nukur-nukur.
adina lumben denga ka anggo petukur na pangan kai bedana rasila nukur-nukur. Seri. Makana berita Injil man si musil mesi gejap na musil. Sebab na silar duit rasir duit lah besur manjang-anjang uga Adam gordosa gejap na manjang-anjang baginda kita. Sepanjang sejarah kalak bunuh diri labo kalak musil. Jarang kalak bunuh diri labo kalak la erpangkan, la berprestasi. Coba kendu karinen, kalak bunuh diri si resen, si li jabatanna, si berprestasi. Engkai maka bagi. Adilah bagi la tuhu kata di bata. Tapi kata di bata tuhu, tukur pangan la besur, tukur inemen muas lalak. Jadi kerahkan Tuhan Yesus pebetakan berita si menghuliman si musil lalit kita sila musil. Ayat 2 kai gunana nukurkan duit kempak barang sibah lamahan besur. Kai gunana ngkriken gajindu tapi tetap dengakan melihe rusur. Malahan kalak sir duit reh bahayana geluhna. Engkai sebab na lead modal na nukur sila erbahanca besur. Kai lead modal na erban dosa lebih kan asa kalak sila erduit. Janah lead erbahanca pusuhna lebih muas melihe sebab na siarap kena lah jadi. Injil mankrina manusia. Tapi lah banci alokan manusia Injil adilakap na bana musil. Maka na maun-maun ban melias di bata man banta ibanna keadanta musil. Susah, menderita, gelalit dengan berita Injil. Bagikan kaisiku katakan jana lakokanlah maka besur kam man pangan sintabeh. Uga ayat 3 genduari marilah dengkeh kenaku oh bangsangku marilah idandu kegeluhan dahi aku. Endam gunana kerehen Tuhan Yesus. Engkau muas melihe kita lalit nanam nang geluh. Engkau cebur kita bas dosa kai pesidadapi. Lah kita peduli gelam malam mateta. Reh muasna, reh lihena. Tapi na manusia gengsi, engkau muas, engkau melihe, engkau serbut geluhna, ipit cirem-cirem na bana, tempat lalit masalah. Pakai baju baru, bahan krina arah darat nari, nutupi sa pusuh si kosong si serbut. Maka pernah ningku adi erkebaya remedak erbincu pakai kalung telu tingkat cincin dem krina jari-jari tapi adi berjut ngeri. Engkai makana teremen putus asa kala si li jabatan nasir duit. Kai maka tukang becak, pemulung sampah, pacilit semangat na. Tuhu, kai si katakan kata di bata. Pangan situ kurndu, inemen situ kurndu. Kai gunana adilakam besur. Kai gunana adi muas lalak. Mulai kita ke Lukas pasal 4.
Berita Tuhan Yesus si pemenang. Berita Injil man kalak musil. Musil. Si peduakan isuruhna akur berita man kalak si tertaban maka ipulahi meia. Yohanes pasal 8 kalak jahu dilaya setuju ia tertaban ia budak. Sebabnya ia labas penjara. Tapi ije katakan Tuhan Yesus, ise sirban dosa ia enggak budak dosa. Akan dukin penjara maka kam penjara. Akan dukin kalak penjara si musil kam sangat belang. Paulus ndekah penjara. Tapi penjara ia jeme surat kena surat Filipi. Surat Filipi endam surat sukacita. Sadangan sa surat sukacita padan simbaru surat Filipi. Kata wari surat gen Paulus sanga ia bas penjara bawah tanah. Lalit cahaya matawari. Engkai maka banci surat kena surat sukacita. Merdeka ia. Bebas ia. Baci ia menghibur menguatkan. Engkai. Ban kebebasan. Ras keperbudakan manusia labo fisik. Bancing kiam-kiam kam kucah-kucah babandu pajero sport. Tapi pusuk ndu ikuasai dosa. Kut-kut kuasai dosa. Sada saja dosa kuasai sa. Lalit nanam nang geluh. Enda mekerehen Tuhan Yesus. Maka nina Yohanes pasal 8. Ise sirban dosa ia budak dosa. Ulaka menilai kala si deban arah penampilan luar jana ula nindu dirindu arah kai silit baskam duit rumah erta tapi nindulah uga bebas nakam uga malam na tendu uga kata di batang kuasai kam. Paulus pernah bagian dan nina lah bolit anak mereman orang tua. Tapi orang tua mereman anak. Padahal Paulus dua ngenja jubahna. Kiam-kiam ia lalik rumahna. Tapi engkai maka pang Paulus ngatakan jam bagaimana kalak Korinti. Sebab man Paulus bayak labo secara kaisi idah. Tapi bas jiwa tanda uga merdekana kita. Uga berlimpahna harta rohani. Kita terus pikir tambah hartaku. Tapi tiga naikam sadar. Tambah kebenaran kata dibatasi merdekakan kamu. Ijena nina Tuhan Yesus. Kala si tertaban maka ipulahi me. Ngit kam. Kai pelit. Tapi kuasai dosa. Asang kenduan sa bajundu bagi Paulus. Tapi merdeka yang ngenendoni enda idahna kemuliaan di bata. Banci ia masuk kala. Alu kebenaran kata di bata. Endam perdoakan kerehen Tuhan Yesus. Isuruhna akur berita man kala si tertaban maka ipulahi me ia. Jana kala si pentang erpengidah me. Isi kinjenda si pentang. Pasal siwah katakan Tuhan Yesus. Man guru agama. Aku reh kunanehken keadilan. Si pentang jadi erpengidah. Sir pengidah jadi pentang. Nina guru agama kami pipentang kini dahdu. Nina Tuhan Yesus adi. Laminda ikata kendu kam erpengidah. Tentu enggo kam erpengidah. Endaban kata kendu kam erpengidah. Maka pentang kam lalap. Enda kairtina. Guru agama Yahudi bujur akap nabana. Eme erbahanca lah idahna. Terang kemuliaan bas Tuhan Yesus. Berita Injil man krina jelma.
Tapi banci si gejap na bana musil, si gejap na bana tertaban, si gejap na bana pentang. Janah Tuhan ta Yesus kenca ia nangkih ku surga, sekali nari cidah kena dirina, man Rasul Yohanes i Pulau Patmos, janah isuruhna Rasul Yohanes nurat kenca man sada perpulungan, man perpulungan si baya sinterem je kalak pentar, ema perpulungan Laodikia sioge bas ketangkasan pasal 3 ayat 10 itu. Sininlah dirinta uga Tuhan ngenen. Nina Tuhan man perpulungan Laodikia. Ayat 10 itu, ikatakan dubaya aku, jangan terus tambah kebayakanku. Maka labo aku kurang kaipe. Tapi si Tuhan nalai tendu maka musil ngekam. Ketangkasan entah Wahyu 3 ayat 10 itu. Nina Tuhan Yesus man perpulungan Laodikia. Memang perpulungan nenda baya, bas sejarah pe ia baya. Ikatakan du baya aku jangan terus tambah kebayakanku. Maka labau aku kurang kaipe. Tapi si Tuhan alai tendu musil ngekam. Enda membahayana lasit terkadanta. Si tipu dirinta, alu kita tertipu. Tertipu kai tertipu mata rohaninta. Pentang mata rohaninta, mata jasmaninta mesiban ngenen kita. Adina pemedak Tuhan mata rohanindu, damai kak ndunggeluh tengah dunia endang kai. Lanai kam ngenen doni enda bagi kalak ngenen. Kalak ngenen menurut doni sangat bas manusia lit nakan inemen lit uis sesekolah anak-anak sikap perjabunna. Tapi lit kin enda sukat-sukat na bas Tuhan. Sukat-sukat na damai bas Tuhan. Uga manusia ersada ras Tuhan, engkelengi Tuhan, ergaul ras Tuhan, erteman ras Tuhan, ngenanami Tuhan. Ngadame, malam. Tapi perpulungan Laodikia itipuna dirina. Makan agenda ipersingeti Tuhan Yesus. Enda kenca Tuhan Yesus keke mulihi, arah Rasul Yohanes ipersingeti Tuhan Yesus perpulungan Laodikia. Ikatakan du bahaya aku jangan terus tambah kebayakanku. Cilaka mekam adina pertimbangan dunggeluh tambah bindu tambah ertandu. Maka labo aku kurang kaipe. Ibas Injil Lukas li sekala perbapaan. Nina mantendina tendingku malam atendu sebab menggor gun-gun ertandu. Banci kam tenang 3 tahun. Tapi Nina Tuhan berngenda kudi lokal. Enda mau bas Tuhan. Labu ku kurang kaipe. Tapi si Tuhuna lai takndu. Maka musil ngekam. Enda ulanai la takndu ya. Ulanai lai takndu. Adila bolit ikelengindu Tuhan. Idandu surat-surat Tuhan. Labo dalanindu musil kam.
Tapi si Tuhan alai terduma kamusil ngekam jana ceda kel ate kala ngidah percibalndu. Ceda ate kala jenda enda memata Tuhan ngenenca. Kamban si hibur kendu dirindu alu kai si capaindu. Tapi Tuhan geleng-geleng kepala. Enda kedun ko mate, kakin maka laukur kena keselamatan na. Enda umur nalanai gedang, engkai maka laukur kena ertana i surga. Enda situ guna labu atena malam, tapi iban banna malam atena. Salah sada dunia ta paling munafik wari enda dunia gadget. Posting, senyum, tawa, pagi nggak jumpa rumah pengulu. Bohong. Labu yang ngatakan sa kita damai lang. Ada yang ngatakan sa damai artis. Ya si buena foto na mesra. Tapi situ na mesra kalak karo. Jumpa pengadilan miliar-miliar proses perceraian. Mereka rjabu hadir sirang. Rjabu barenda 1,5 M prosesi perjabunnya. Sirang banci 10 M. Endam dunia tawari enda. Maka nina Tuhan memperpulungan Laodikia. Ulalai takendu. Maka musil mekam. Ceda te kala ngidah percibalndu. Kamu musil pentang dengan manjang-manjang. Musil pentang manjang-manjang. Enda bahasa Tuhan. Musil pentang. Wakandu musil pentang manjang-manjang. Manjang-manjang laruis pentang ka kai pelalit. Hina la tanggung. Bagenda manusia ia ada pada pentuhan bas mata Tuhan. Tapi manusia itipuna dirina alu carana. Kita kangen bangunsa. Dirinta gelah kita menipu diri. Alu kai enda nama. Alu duit, alu erta, alu prestasi. Tapi perlu kundul sekali si sada. Jujur ia ada pada pentuhan. Katakan man Tuhan. Petangkaslah ugakin si Tuhuna diriku. Janah perlu jujur alu fakta sadar uga geluhndu. Maka krina sidah kala bohong. Sinilai kala dirindu bohong. Si Tuhuna dirindu demalu dosa. Manjang-anjang pentang lalit erta rohani. Enda meisi pusuh Tuhan Yesus. Si kata kenaman perpulungan Laodikia. Arah Rasul Yohanes. Engkai maka katakan Tuhan Yesus enda. Gelahna reh perpulungan enda ku Tuhan. Enda memasana Tuhan nampati kita. Masana Tuhan nampati kita. Masana sadar kita. Musil kepe aku bohong krina erta silit basaku. Labo kepe banci nampati aku. Manjang-anjang kepe aku. Manjang-anjang jenda Adam berdosa melar kita kendosa. Pentang jenda la sidah dibatasi mulia. La sidah kegeluhan si tuhu-tuhu. La sidah ugakin nilai geluh makna hidup si tuhu-tuhu. Enda keadaan ta. Maka nina Tuhan ayat 10. Maka ku katakan man bandu tukurlah emas ibasaku nari. Jadi Tuhan Yesus perbinaga. Perbinaga kai emas. Emas kai, emas tulen. Gua janda pertulena. Tahan rasa lalam geluh i surga. Engkai maka emas
sarpis batu si maharga iban Tuhan gambaran lantai sorga ban si tertangkap kita lang lebih nga asasye maka tukur lama si basa kunari mas tulen gelah kambaya tukur pewis bentar man pakendu emas enda kebayakan kemuliaan uis enda menutupi si manjang-anjang dosa mas bentar wis bentar enda melambang penyucian dosa bagepet nina tukurlah salat mata jadi Tuhan Yesus telu binagana si pemanakai mas tulen si peduakan buis bentar si petelukan salat mata rizik perlu si petelukan tapi laka begina hai rizik mohon dengar perlu beli salat mata dari Tuhan Yesus tapi kita baci kasih akap lah bagi rizik aku Kristen teta tapi baca lah sidah Tuhan ijenda tukur nina Tuhan bas Yesaya ndai kata kena la pedah lit galarna engkai adi lit galarna lah tertukur ban regana jadi pre lang bertukur uwe ise ngalarisa endama dar Tuhan Yesus endama rehia guna si musil guna si pentang guna si manjang-anjang guna si tertaban tapi engkai maka kalak Nasaret langalokensa ban ia merasa ulin asa Tuhan Yesus. Mulai kita ke Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Koges kalnari ayat 10. Lukas pasal 4 ayat 10. Kesah Tuhan lit di babongku, sebab engkau ipilih na aku guna beritakan berita si menghuliman kala si musil. Sadarlah kamras aku kita musil. Kerinana si darami kita lambre kemalemenate. Isuruhna aku berita mankala si tertaban maka ipulahi maya. Kita itaban dosa perlu kita ipulahi. Cana kala si pentang arpengidahmu. La si idah si menghuli bas di bata. Si idah kita doni enda. La si idah pengharapan simbreken kemalemenate si tuhu-tuhu. La si idah sirbahanca puas ya kap ngeluh. La si idah sirbahanca kita bebas. La si idah uga bansi malemate taras Tuhan. La si idah uga ulina Tuhan neman banta. Kita pentang. Kala si itindas ipulahimu. Itindas jenda iperbudak alu kasar bagi kala Israel. I Mesir. Bagenda megeluh tandai lah kita sadar ngom itindas dosa. Maun-maun kita banci putus asa, bingung. Entah nggo subuk. Engkau ilana situ. Eda memasana Tuhan mulahi kita.
Engkai makalar lebuh man bana. Engkai makalah jujur man bana. Engkai makalah katakan, oh Tuhan, aku perlu Kamu. Aku musil, aku pentang, aku kuasai dosa, aku engkau tertindas. Kade-kadeku, orang tuaku, temanku, ise pelangasu mulahi aku. Jujurlah kita lebih-lebih Tuhan. Maka guna kita me Tuhan Yesus sendiri, kita me siman pula hena. Lalit. Kalak sila butuh Tuhan Yesus. Tapi lakrina ngaloken lias Athena. Ban lakrina alu jujur ngakui keadaanna. Maka nina Tuhan Yesus. Oh kam singgolatih mabababan simberan. Marilah rendahi aku. Maka kuberikan pengadi-ngadindo. Litkin kalak lalatih kapna babanang geluh lang. Sebab na krinana geluh ta enda. Lit sada kondisi keadaan. Si lalit jabab nabas isepe. Kecuali Tuhan. Enda merbanca siakap berat. Enda mesi babaku Tuhan Yesus. Sidungi hot bahenda si oge Matius 10 ayat 20. Matius 10 ayat 20. Enda mesora Tuhan Yesus serlebuh man bandu. Relebuh iya. Tapi uga nindu. Siogera seras Matius 11 ayat 20 sada 2 ya. Marilah dahi aku, o kam singgolatih mabababan simberan, maka ku berikan pengadi-ngadindu. Marilah dahi aku. Erlebuh iya, ise lebuhna, o kam singgolatih mabababan simberan, maka ku berikan pengadi-ngadindo. Ngadi. Erbaban berat. Ngadi pentang. Ngadi manjang-manjang. Ngadi musil. Ngadi tertindas. Bantuhan Yesus memberikan ca pengadi-ngadin toto kita. Tuhan, engkau kam ngerana man kami. Kamreh kuna memberitakan berita si mahuli. Man kala si musil. Maka si pentang ibandu erpengidah. Maka si tertaban ipulahi. Engkau sepak sana si itindas ikelengindo. Ijenda kami berikan pusuh si tuhu-tuhu jujur ia depa-dependu. Kami ingan katandu. Guna kami kamreh. Manbanta krinana adisi begi sora Tuhan. Asa kainari kita menipu diri. Lasiakui keadanta lebih-lebih Tuhan. Asa kainari si tahan kengsita. Tuhan dahing goreh surga nari. Tading kena krinana. Ia si mulia jadi paling hina.
gelah kelingina kita si perdosa. Cikerwari enda alu pusuh si getem. Erehlah kita ku Tuhan Yesus. Si akui keadanta, keberdosanta, kemusilenta. Uga kita pentang. Tiap kita bercakaplah kita Pak saenda ku Tuhan Yesus. Ia lid di tengah-tengah ta. Ula tulak ndu keleng atena man bandu. Tiap-tiap wari idudur kena tanna man bandu. Engkai makala alo kendu. Tuhu-tuhulah bertobat bas dosa nari. Hadilit cimat ndu entah kini tekendu bas si gelap nari. Akuilah bas toto ndu paksa enda man Tuhan Yesus. Canah mulih kam kari jenda nari. Bentar kenciluk kerinana. Adilit dosa si buni kendu. Aku indulah paksa enda lebih-lebih Tuhan. Sebab guna eyer. Tenang kita, ngerana kita tiap kita ku Tuhan Yesus. Bujur Tuhan, lidenga lias atenduman kami. Lenga kam ngadi engkelengi kami. Pasu-pasu umat ndu, sireh man bandu. Bahan nanamina, kam Tuhan enggo engkelengi ia. Ubahkan keluhna. Bujur karena katandu si banci bagi kami. Basekolah minggu dewasa enda. Baskelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin.